ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Саудо ТВ, мардами ютуб, бачакои ғариб, ҳама каса хубен тинҷен. Ирӯз 5 июли соли 2024 1000 рубл дар бонки Эсхата 120 сомонӣ. хушомаден ба канали мо Саудо ТВ. барои реклама аввал ҳатман муроҷиат бикунед бачаҳо. замин, мошин, хона, квартира, техника, аппарат чизе бошад дар имо WhatsApp фақат рӯиш кунед ва рекламаш бикунед. ирӯза наморда ҳастаем. Chevrolet Gentra дорем, Daewoo Nexia ҳастай 2 дона. Mercedes-Benz C-Class ҳастай 2 дона. Opel Astra H ҳастай, Lada Priora ҳастай, BMW 3 ҳастай, Toyota Corolla ҳастай. Lacetti Chevrolet дорем дӯстон, Volkswagen Jetta ҳастай. Хулас навори зур сиданам дорем бо нархи арзон баҳри шумо. хоҳишам ҳаматон якта лайки бепла ҳатман бизанед бачаҳо. дар канал подписатсия кунед, навора мо сар мекунем дӯстон. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортонро равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, рақамҳои WhatsApp-и ки мондагиам, рақамҳои WhatsApp-и шаҳриёрай дар тамоми шаҳрҳои Россия студентский билет мекунам. ана зан мард синну сол умуман фарқ надора, одами боваринокай марҳамат кунед, бинависен дар мудdat. дӯстон мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Chevrolet Gentra ҳастай ки дар Подмосква аэропорт Внуково ҳамун тарафҳода қарор дорад. краскаи сафед, соли баромад 2017 сол. абъём мотораш 1.5 литр бо нархи 750,000 рубли русӣ савдо карда мешавад. Gentra Chevrolet. коробкаш механика, толка бензини холӣ. рақамҳои WhatsApp шонда ами +7 977 бачако занг бизанед, маслиҳат карда бигиред. дарош электропакет, масъалаи кондитсионераш ях кор мекунад. автозапуск дорад дӯстон. балонош навай, як даст гаштагиай, обогрев сидени ҳам дӯстон дорад. ана ҳами состоянӣ простаки механика Lacetti Chevrolet Gentra. муомила кунед дӯстон, занг бизанед, чахчах карда аз номи канали Саудо ТВ рафта бигиред. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Nexi Daewoo ҳастай ки соли баромад 1998. краскаи сирх, солаш 1998, мотораш 1.6, коробкаш механика. ина ҳамин ҳолат бачаҳо, ина ҳамин ҳолат савдо мешавад. ишам дар Московский област Одиновский районда қарор дорад. 120,000 рубли русӣ. WhatsApp шонда метонен +7 39 897 0101 да занг бизаненда маслиҳат карда дӯстон бигиренша. о бачаҳое ки хоҳиш кунед аз тарафҳои ҳамо Русия, яъне ки мошинҳоро кам навор бикунен, мо чикор мекунем? фикрҳои шуморо ҳатман ба назар мегирем бачаҳо. лайкҳоро хоҳишай ҳаматон фикр мекунем ки ҳамин навори мо ҷолибай, не ки лайкҳошон беҳад камай бачаҳо. тамошобин бисёрай, дастгирӣ камай. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. ина бародари азиз, Mercedes-Benz C-Class сечка, соли баромад 1999, толка бензини холӣ, моториш д савдо мешавад. мошин ноҳияи восе, мордои фасон нигоҳ кунем бачаҳо, номериш транзитай, балона средни, ҳуҷҷат надора бача азиз. 4 балонаш ҳака ҳолати хуби техникӣ мақсад созайда аз ин мошинча срочно бача азиз савдо карда мешавад бо нархи 53,000 ака 53,000 сум меган. плюс бо муомилаи хубам дора. мошин дар ноҳияи восе қарор дорад. краскара бинем беҳад тоза, люк дорад, балоно пашти пачка,
ҳамин ки без ҳуҷҷат бача азиз. Танировкаш чанд қай ака? 2.5 уже буд чидаga танировкаш? 8-9 моҳ танировка дора бародар азиз. Инам мошин. Бози масъалаи дарунаш нишонтон метавонам. Инам мошинча. Занг бизанед аз номи канали ютуби Саудо ТВ. Дохил бо шумода арзон мекунам. 53000 мега. Бо Саудо дорам. Ина салон тоза. Люк дорад. Алиш мешава ака? Ова. Астраҷи нормали боша бачаҳо хабо алиш ҳам мешава ина. Ин мошина хулоси гап 53000 дахили мошин намеён баша азиз. Паталош кашида тоза. Бадар азиз. Хоб 323281 километр пробег. Коробкаш механика ханами ҳолат. Инам састане. Хулос бачако. Занг мезанен, маслиҳат мекунен. Мегирин. Рақамот авгу ака? 880 45 44 00. WhatsApp дора? Ҳамин рақамо WhatsApp дора. Хай бо маълумот пураш занг зад бигирен. Мошини ноҳияи Восай. дӯстон мегзарем ба чорум мошини фурӯшимон. Opel Astra F ҳастае ки соли баромад 1994 сол. Сиданчаи фасоне нигоҳ кунем беҳад тоза кайда. 94 сол 32000 сомонӣ нархаш. Бензин плюс газай бо. Инами сидан фурӯхта мешавад 32000 сомонида. Дар душанбе ай мотораш 1.6 коробкаш механика. Муомилаи хубам хулас дорад. Ина краска тозак. 1.6 механика. WhatsApp-шон рақамои 0303 да занг мезанен, маслиҳат мекунем бигирен. Канали Саудо ТВ да бачаҳо иншоалло ҳар рӯза ҳамо 75-80% у хонаҳай у мошина иншоалло савдо мешавад. Чизе ҳаста рӯй кунем. Мегам мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. Утилизатсия чашкош мақсад созай. Мотор модул 100%, хадавои 100% занг занем маслиҳат кунем. Мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Astra G ҳастае ки соли баромад 2002 сол. Анаи Astra G-ра касе ки мехара успед карда бигираша. Ина нигоҳ кунем бачаҳо. 54000 сомон нарх. Бензини газ 1.6 коробкаш механика. Мотораш 1.6 ай. Номеракод транзит ана ҳами морда тамошо кунем бачаҳо. Савдо мешавад 54000 сомонӣ. мошин ҳолати хуби техникӣ да мега хулас мошин бад нест. Камакак боз муомила ҳам доштааст. ҳуҷҷато то 17.07.2024 як 12 рӯза yoki 10 рӯза ҳам вақт дора барои ҳуҷҷатош. балонош нормални, хадавоиш тӯбча 1.6 инжектор будааст. мотораш беҳуда хоҳиш кардан ғам натен. пашти ҳуҷҷат надора бигем мақсад хато намекунем. занг бизанен, маслиҳат карда бигиринша. дӯстон мегзарем ба шашум мошини фурӯшимон. Toyota Corolla ҳастае ки соли баромад 2003 сол. Инами Corolla 55000 сомонаш меган. айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нахаду савдо 55 та боз муомила ҳам дорад. газ бензин қатъи ҳаракат мекунад. коробкаш автоматай. салон тозаҳак. мотораш бошад 1.6 литр. рақамои охираш 1200 да занг бизанен, маслиҳат карда бигирен. як бор дига мегӯям бачаҳо, ҳойшай ҳаматон пабраз касоне ки тамошо мекуна, иҷа ҳастай нафарое ки мора як солай тамошо мекуна, хушбаҳолшон. ҳастай нафарое ки наманем ҳозир тамошо кеса, хушбаҳоли шумоан. не ки фақат ҳама каса аддуши
فقط همین نبود لایک بزنین، در کانال подписаться کنین. ای همتون روزیم. میگذاریم به هفتم ماشین فروشی. لاستی شفرولت 2005 سال در دوشنبه 29000 سومون نرخش. دیگه کنید که گاز بنزین موتورش 1.6 коробкаш автоматика کمتر ماشین کاری مالیارنی دارد. краска طلب کузов قفوش کمتر مقصد ترشینه دارد. دیدین کدام حالت خطون باز 1.6 автомат واتساپ شون اخیرش 0181 ده زنگ میزنین مسیحت میکنین معقول باشه میگیرینشان. حالتی خوبی تکنیکی ده ماشین من قرار دارد. میگه коробка мотор ходовой 100% کاری مالیارنی دارد. التماس همون نفرایی که انیق خریدارین زنگ بزنین خواهش کردن. نیتولکا لاستی را پروست همه ماشینا را مقصد ما بچه‌ها معلوماتش میرسونیم پرک کرده خیلی با کسانی که میخره همون نفر رو زنگ بزنه. میگذاریم به 8 ماشین فروشی. لادا پریور هسته که سالی برآمد 2009 سال در شهر دوشنبه مورد را ببینین دم بگیرین شما 30000 سومون نرخ. بنزینی خالی موتورش 1.6 коробкаш مکانیکا واتساپ شون در اکران شما. السلام علیکم مردم پریورا خر لوبیتیلوی پریورا. همین ماشین من میگه در حالت خوبی تکنیکی ای حالتش به حد خوب ای. موتور коробка ходовой 100%. نمرکود ترانزیت مسئله کراسکاش کمبود نداره. سالونک هم توزه که نگاه کنین 4 تا بالونی نو دارد. موزیکاش زوری باده. سیستمای موزیکاش میگه به حد زوره. سالونش هم توزه سروشنه سودا میشود. حضیرش 30000 میگیم با مومیلش میکنیم. پریور خرا همجین دستور بردارین. میگذاریم به 9 ماشین فروشی. نکسی دای واسطه که سالش 1994 اکی نکسی کمتر قیمت فکر میکنم نکی ارزنده به نرخ فکر میکنم که همون ماشینایی که کم کم پوسیدگیان نوار نکنیم میشود. همون نکسی 12000 که میخرین هر روز استا میرین اید همی 20000 بخرین فکر میکنم ایش شما خوب ایده. سالش 1994 شهر دوشنبه 20000 سوم گاز بنزین موتورش 1.5 مکانیکا واتساپ شون 0055 زنگ میزنین. السلام علیکم میگه نکسیمون 5 ماه حجت دارد. ماشین حالت خوبی تکنیکی ده قرار دارد. همه چیزاش نو کردگی. گاز بنزین کار میکنه. سالن توزه هک موزیکا زور 4 تا کلانکا دارد. کوزو توزه های کمتر باز نشد نرخش معامله میکنه. میگن زنگ بزنین چخچخ کرده بگینیشن. میگذاریم به 10 ماشین فروشی. BMW ترویکا سایکی سریس 3 سالش 2000 این همه حالت شهر خوجند قرار دارد. 35000 سومونی نرخش. مکانیکا موتورش 1.8 گاز پلوس بنزین. این همه نکس این همه BMW سیاه خلاص باید سودا شود. واتساپ شون 1231 اخیرش زنگ زنی مسئله کنید. سروشنا BMW بومباگیه میگه 1.46 رنگی همه حالت سستانش خوب. سالن کجا مبلدار 4 تا الکتروپاکت ماشینا جای زدگیش نسته میگه 100% 2000 سال. همین آدمی ریال نباشه میگه خریداری کنکرت نباشه اگر خیلی زنگ بزنه بود چخچخ هم میکنیم. حجتو تمام شدگی سودا در نزد ماشین در شهر خوجند زنگات که چخچخ نندوستون. میگذاریم به 11 ماشین فروشی. مرسدس بنز سی کلاس است که سالی برآمد 1994 شهر خوجند شم 29500 سومونی نرخش. این همین سی کلاس نمره ترانزیت کراسکا توزه. مسئله سوزشوریش بنزینی خالی موتورش 1.6 коробкаш مکانیکا حالتش نغز میگه الیگانس. سی کلاسی الیگانس موردهای فاسون. خلاص دیگه بچه‌ها زنگات که چخچخ که مسد که بگیرینشن. سالن توزه ماشین توزه 29500 باز کمتر معامله خوب دارد.
نوارو معقول باشه در کامنتر نایسین سودو تیوی با پیش. دوستان میگذاریم با 12 ماشین فروشی. ولکسواگن جتا است که سالش 2004 شهری وحدت 37,000 سومانی نرخش. بنزین خالی، ابیا موتور 2 کاروبکش مکانیکا. آن همین ماشین باید در حال سودا کرده شود. سروش نایباده 37 معامله داره. واتساپشان 4 تا 2 اخیرش ماشین 100% میگرده میگه عجایبه. همه جاش کار میکنه. یک ساله دکمنت دارد. موتور دی پرستوی 8 کلپانه، پولنی الکتروپاکت، کاندیشنر، اباگرف سیدنیا، اوتوپیلوت. این مسئلهش کمبود ندارد. خلاص دیسکوی فاسون کراسکت توزه 37 با معامله داره. سودا در نزد ماشین در شهر وحدت سالوی 2004 شای جتا ولکسواگن. مرامت زنگات که چخ کنین. و دوستان میگذاریم با 13 ماشین فروشی. اوپل استرا 60 که در کوزفی خچیبک، سال باروریش 2005 سال، شهر وحدت دایشم قرار دارد. 55,000 نرخش. ترانزیت، کراسکت توزه، دیسکوی زور، بنزین خالی، معامله دارد. سودا در نزد ماشین شهر وحدت ماشین قرار دارد. موتورش 1.6 کاروبکش مکانیکا. واتساپشون 91 در زنگ زنین. السلام علیکم میگم مردم استراشخر. امی اشکمان در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. سالن تو زکای در حالت خوبی تکنیکی سروشنا سودا میشود. حجت سالونه و اوتیلیزاسیا هم دارد. اکومولاتور ساز، سیستم های موزیکا ساز، موتور ساز، موردای فاسون. خلاص دیگه بچه‌ها نوار تمام میشود. حرکت کردیم از روی کامنت های شما. حرکت کردیم کدام ماشینی شما در معقول بود، کدام ماشینی که مقصد خداوی هم بچه‌ای که زنگ مون زدین اگر گوش کردین خوش همتون لایک را زنین. بعدا در کامنت نویسین از کجا تو چند سوم ماشین در کارای. اگر بتونین نوار ما در لایک را حتما بزنین. برای رکلام حتما مراجعه بکنین بچه‌ها. زمین ماشین خونه چیزی باشد در واتساپ روان کنین. ما رکلام فاسون میکنیم ان شاء الله سوداش کرده میتیم. باقی در امان خدا. نوارای ما را دلش تماشا کنین تا ویدیوی بعد. باقی در امان خدا. ما خیر برادر زنده باشید.